Second try para kay number 9. Pagkabalik yan. Number 2. Pinapit ang bola. Number 2. Lenea. 2 points yan para kay number 2. Number 9. Sa number 1. Jackson. Pinapit ang bola. Pasok number 12. Pinapit number 9. Number 1. Jackson for 3. 3 points! Number 9. Number 9, pumalakpak. Wala. Nakuha ni number 3. Nakaksyon na rin. Good na ulit. Sinasa pala kay number 12. 2 points. Para kay number 12. Denali. 2 minutes, 40 seconds remaining time. Number 6, Lenea. 2 points yan. Lenea. Para kay number 6. Number 2. To number 1. Takbo Loren. Para sa 3. Wala. Makuha ni number 2. Wala na rin. Wala na rin. Moving on now. Sabi ni Ren. 2 minutes. 12 seconds. Number 6. Pinalpak ni number 2. Tumira sa rin. Wala. Wala pa rin. Follow up kay number 9. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Sa ating fourth and final quarter. Jackson. Bukit ang sarap. Wala ka sa hila. Kanya pa rin ulit. To number 1. Susubok ni Landry. Wala rin. Nakuha ni number 2. To number 12. Oh, okay, lang pala. Wala rin ang pila. Number 7. To number 12. To number 2. Pinaliki number 12. Kumila sa 3. Pasok yan. 3 points. On number 12. Jackson. Bring the ball. To number 2. Nilabas din number 3. Sa ilalim number 9. Number 9. Tumira. Wala. Rebound. Number 9. Number 9. Lenea. Wala pa rin. Nakuha ni number 2. Pasok yan. Para kay number 2. Jackson. Bola. Tumitaw. 2 points yan. Para kay Jackson. 14 seconds remaining time. Number 6, Lenea. Wala. Jackson. Wala. End of the ball game. Ang score po natin, 85-74. Panalo po ang mga nakakore-ore. Code 2A. Balik laro.